التي تسمى طبقة. Alors je répète, je pense qu'il y a un problème de coupure sur Internet. Alors, de nouveau, j'aimerais vous dire que la dernière séance, nous avons bien vu comment savoir la différence entre la bande passante et l'unité de mesure de stockage. On a bien mentionné ou bien expliqué c'est quoi un bit, et c'est quoi la bande passante, les mesures de la bande. On parle des bits par seconde, on ne parle pas de bytes, c'est la bande passante. Et ainsi, on a vu quelques informations à propos de Open System Interconnection, l'OSI. Alors, qu'on veut remarquer, l'OSI, il se compose de 7 chapitres, chaque couche dédiée pour répondre aux critères, quelles sont les normes et les règles qu'on doit respecter pour prendre en considération et pour appliquer ces règles pour passer à l'étape suivante. Alors, on a application pour définir le logiciel utilisé, présentation pour définir l'extension du fichier, session pour ouvrir et gérer et fermer la session, et transport, comment choisir entre TCP ou UDP, et network, comment ajouter les adresses logiques, et dans DataLink, comment ajouter les adresses physiques, et finalement, la partie physical, comment transporter l'information vers l'autre côté. Alors, on parle ici, il y a deux modèles. Il y a le modèle théorique, c'est l'OSI, et un modèle pratique, c'est le logiciel TCP/IP qui applique les normes et les règles d'OSI. Est-ce que c'est clair? Ok, Oumaima. Alors, aujourd'hui, on va voir, après qu'on a expliqué que l'OSI, c'est l'ensemble des règles, on va voir quelques informations à propos, explain the role and the function of network components, routers, layer 2 and layer 2 switches, layer 2 and layer 3 switches, firewalls and IPs, access points, controllers, endpoints, servers. Also, on va voir describe characteristic of network topology architecture, tier, 2-tier, 3-tier, spine leaf, and one small office and home office, so and on-premises and cloud. Alors, خليكم معايا, essayez de se concentrer pour répondre à ces deux chapitres. First, explain the rule of and function of network components. On va débuter avec, c'est pas routers, on va débuter avec layer 2 and layer 3 switches. اللي بغى يعرف هاد les informations, il peut avoir ces informations sur le lien de CCNA. Alors, vous retrouverez toutes ces informations sur l'espace Nanosoft. Vous retrouverez un lien qui explique le programme que je suis en train d'utiliser pour expliquer ces informations. C'est la certification CCNA 200-301. 200-301. Alors, vous retrouvez toutes ces informations sur l'espace écoleinternationale.com. Exactement où? Dans la partie CCNA examen. Je vais vous démontrer tout de suite. Si vous me suivez. Voilà, exactement. C'est ici. Alors, vous retrouverez dans votre espace CCNA, les liens. Je vous recommande vivement la dernière séance, ou bien la première séance, c'était l'OSI World. We can use this link to more understand
how OSI work. Alors, also, vous retrouvez ici les informations de Cesena Exam que je suis en train d'utiliser pour l'explication. C'est le lien que je suis en train d'utiliser pour l'explication. Alors, on va débuter par expliquer c'est quoi un switch. Alors, un switch, c'est un composant. C'est un composant. Je vais démontrer. C'est switch. Alors, bien sûr, un switch, c'est quoi? C'est un interrupteur. Mais un switch informatique, we should add IT network. Switch de réseau informatique. Et comme ça, on peut voir ces switches. Voilà, c'est ça le switch. Alors, le switch, il se compose de plusieurs ports. C'est un bridge multiport. Un bridge multiport. Alors, et retrouver ces mêmes switch layer 2, layer 3, ils ont même apparence, نفس واجهه لي فونكسيونمون تيتبدلوا. الوغ لي سويتش اللي هما معروفين في العالم واللي هما بروفيسيونيل هما لي سويتش ديال سيسكو. Alors, je peux ajouter ici Cisco switch. Moi, de les switch ديال سيسكو غاليين, sont les switches trop chers, mais ça vaut le coup parce que l'entreprise elle en a besoin pour mieux gérer le réseau informatique. Après, si de gérer le réseau informatique et le problème de réseau informatique, on va le voir après, vous devez acheter un switch professionnel et de préférence de la marque Cisco. Alors, c'est un switch. Alors, le rôle de ce switch, c'est d'interconnecter plusieurs ordinateurs. Par exemple, je vais démontrer. Voilà. Le rôle, c'est d'interconnecter. Tous les ordinateurs doivent être connectés entre eux à travers un switch. Alors, je répète, le rôle de fonctionnement d'un switch, c'est un rôle fondamental et essentiel pour interconnecter plusieurs workstations. I will explain what is the difference between workstations et un personal computer. Alors, le rôle, c'est interconnecter plusieurs ordinateurs entre eux à travers le périphérique switch. Est-ce que vous avez bien saisi l'information? S'il vous plaît, essayez de me répondre. Alors, tout le monde est réussir de... oui, c'est très bien. Alors, tout le monde peut voir maintenant qu'il y a ici un switch au centre de plusieurs équipements. Il représente le point commun entre tous les périphériques. On parle ici de workstation. Et vous devez mettre en considération qu'il y a une différence entre un simple ordinateur et un ordinateur professionnel. Lorsqu'on parle d'un ordinateur pour l'utilisation professionnelle, on parle de workstation. Workstation. As le nom qui indique, ça veut dire station de travail. Station de travail. Alors, tous les ordinateurs que vous trouverez dans les grandes surfaces ne sont pas des ordinateurs de travail, ce sont des ordinateurs pour jouer. On l'appelle PlayStation. PlayStation is not workstation. C'est un PlayStation. Play means يعني غنلعبوا ou station يعني station. Alors, vous devez prendre en considération cette information pour saisir l'information. Alors, je vais voir c'est quoi le problème exactement.
دابا تتبان لكم ليماج. Now ما يبان لكمش ان سويتش في ليماج. Alors, je vais essayer de refaire le partage. Now, d'abord. Ok. Alors, je répète. Un switch, comme vous voyez ici, c'est un appareil pour interconnecter plusieurs ordinateurs entre eux. Là, pour créer un réseau. Pour créer un réseau, on doit implémenter et mettre en place un switch. Comme vous voyez ici, un switch avec plusieurs ports pour interconnecter les ordinateurs entre eux. Il y a deux types de switch. كاين جوج انواع ديال لي switch. Switch layer 2 and switch layer 3. Alors, par exemple ici, il y a ici un hub et il y a un switch. La différence que le hub fonctionne dans la couche 1 et switch dans la couche 2. Alors, switch plus intelligent qu'un hub. Switch plus intelligent qu'un hub. Ça veut dire que un switch, tous les ordinateurs peuvent se communiquer entre eux sans aucun problème dans des temps différents ou au même temps. Mais dans un hub, qu'un seul ordinateur il peut envoyer ou recevoir l'information en même temps. Ici, on parle, le hub il travaille dans la couche physique et le switch il travaille dans la couche data link. Bien sûr, quel type de switch que je suis en train d'expliquer, c'est layer 2 switch. Layer 2 switch. Alors, layer 2 switch, L2 switch. L2 switch, c'est le switch qui travaille dans la couche 2. Il y a un switch professionnel, un switch qui joue un très grand rôle. On va le voir dans quelques instants. Alors, ça, c'est le switch layer 2. Alors, pour mieux comprendre layer 3 switch, pour comprendre L3 switch, on doit passer par c'est quoi un router. Toujours, vous devez mettre IT network pour CZ. Voilà, c'est ça le routeur. Alors, le rôle de routeur, c'est quoi? Alors, le rôle d'un routeur, c'est interconnecter deux réseaux différents. Et pour mieux comprendre et saisir l'information à propos d'un routeur, c'est ça le routeur, le symbole de routeur. Ça, c'est le symbole d'un switch. Voilà, ça, c'est un switch. Ça, c'est un switch. Alors, le routeur, c'est toujours, il se trouve entre deux réseaux. Network B et Network A, il y a un routeur. Network B et Network C, il y a un routeur. Toujours le routeur, il est entre deux réseaux différents. C'est comme ما بين جوج د الريزويات مختلفين. Ça, c'est un switch. Mais le routeur, toujours, il est entre deux réseaux différents. Voilà.
un exemple concret. Voilà un switch. Et voilà un switch. Si vous voulez interconnecter deux réseaux différents, on utilise un routeur. Router. Alors, le routeur fonctionnement ديالو هو interconnecter deux réseaux اللي هما مختلفين. For example, Orange واتصالات. Why the connection is more expensive? علاش الكونيكسيون غاليه؟ تيقول لك بغيت كونيكسيون ما بين غير ميديتال presque gratuite. Mais la connexion entre Minitel et Orange ou bien Minitel et Maroc Télécom, c'est un peu cher parce que ici, c'est l'intervention d'un autre périphérique qu'on appelle router. Alors, switch layer 3 fait le routeur parce que le routeur est fonction de layer 3. Switch layer 3, c'est le routeur plus un switch. C'est un routeur plus un switch. Switch layer 3, c'est comme un routeur. Switch layer 3, c'est comme un routeur. Voilà, ça, c'est le switch. Et voilà le routeur. Et si on parle d'un layer 3, c'est quand on parle d'un switch qui intègre un routeur. C'est un switch professionnel où tu peux rallier bzaf. Le routeur, c'est pour interconnecter deux réseaux différents. Et le switch, c'est pour interconnecter deux réseaux différents et aussi interconnecter les ordinateurs, interconnecter les équipements. Est-ce que vous allez saisir l'information? Le routeur, c'est layer 3. Le switch, c'est layer 2. Est-ce que c'est clair? Alors, routers هما واحد المعدات. لو بغيتو تشوفوا الروتر كي داير الروتر هو هذا الروتر. هما لي روتور سيسكو. Ce sont des routeurs Cisco. غاليين بزاف. Sont trop chers. Alors, leur rôle, c'est interconnecter deux équipements entre eux. يعني مثلا جوج لي سويتش يمكن لك يكونيكتيهم. وعلاش بغينا حنا هذا الروتور؟ علاش؟ باش نديرو دي ريزو. لان ملي تتخيي ريزو راه خصك مثلا بحال لي رون بوين. يعني رون بوين هو ديك البلاصه اللي غيديك من هذه المدينه لهذه المدينه، من هذه البلاصه لهذه البلاصه. فالشبكه الطرقيه فكنديروا لي رون بوين باش نسهلوا التنقل ما بين الشبكه وشبكه، ما بين بلاصه وبلاصه. فالسويتش كونيكتي لي زورديناتور والروتور تيكونيكتي لي ريزو. واش فهمتوا؟ باش ندوزو للحاجه الثانيه. لي سويتش لير 3 سي كوم لو روتور. Presque. Alors, si vous voulez connecter et interconnecter Orange avec Minitel, un téléphone Minitel, vous avez un téléphone Minitel, et votre ami, il a un téléphone Maroc Télécom. L'interconnexion, pour qu'on puisse communiquer entre eux, on passe by un routeur. Parce qu'il y a deux réseaux. Bien sûr, dans le réseau informatique, on parle des adresses IP, mais le réseau téléphonique, on parle des numéros de téléphone. Alors, le routeur, il fonctionne dans la couche 3. Les switches, ils fonctionnent dans couche 2. Et il y a des switches qui fonctionnent dans couche 3 et couche 2. Là, on parle des switches layer 3. Ils sont trop chers. Alors, on passe à la partie Next Generation Firewall and IPS. Alors, شفنا routers, شفنا layer 2 layer 3 switches. Now غنهضروا نشرحوا شنو هو
دابا ليكيبمون سويتش عرفناه هو واحد ليكيبمون باش يكونيكتي بزاف ديال لي زورديناتور لو روتور ما بين جوج ريزويات. دابا شنو هو الفاير وولز؟ الجدار الناري، لو بار-فو. شنو هو الفاير وولز؟ الفاير وول الجدار الناري هو هذا، الجدار الناري se trouve entre deux réseaux, c'est comme entre deux réseaux, voilà. هو الريزو، هو جدار فاير وول، هو فاير وول هو واحد الجهاز، هو normalement un programme, toujours on parle de programme, même routeur c'est un programme dans un équipement. Alors firewall هو واحد البروغرام في واحد الجهاز for exemple Cisco. Ça c'est un pare-feu, voilà, pare-feu Cisco. تيكون ما بين دو ريزو، تيكون ما بين دو ريزو. لو رول ديالو هو تيمنع لاكسي، بحال تطلع واحد الصور ما تخلي حتى واحد يدخل الا الاستثناءات اللي بغيتيهم يدخلوا. Le rôle de pare-feu, c'est de protéger votre réseau depuis les accès d'externe ou bien de l'interne. Pour mieux comprendre le principe de firewall, هو داك السيد ديال السيكوريتي تلقاه في البنكه فين ماشي، الا كان عنده الاوكي غيخليك تدوز، ما كانش عنده الاوكي يقولك سير بحالك. هما داك الناس السيكوريتي تيكونوا في البيبان، فتيكون الدار عندها الحيط وتتلقى في الباب كاين واحد الشاف السيكوريتي تيقول لك فين ماشي الشريف، تتقول له ماشي لهاد البلاصه. لا كان عنده عاطينو تعليمات انه يخليك تدوز تيقول سير اسيدي. لا قال لك اخويا داك البلاصه راه ممنوع تمشي ليها، تيكون راه ما يمكنلكش تمشي ليها سير بحالك. هذا هو الفاير وول، هذا هو لو بروغرام اللي تيحمي لنا الشبكه. الا تلاحظوا دابا معايا الريزو خصنا واحد ليكيبمون باش يتواصلوا لي زورديناتور، خصنا واحد ليكيبمون باش يواصل هاد الشبكه هاد المدرسه مع المدرسه، وخصنا واحد ليكيبمون واحد الماتيريال واحد اخر باش نبنيو السور ديال داك المدرسه ولا السور ديال المحكمه ولا السور اللي هو الفاير وول، وندير البيبان او تندير النوافذ باش يمكن لهم الناس يدخلوا. الهواء يدخل، الهواء مسموح يدخل الا اذا المحكمه غتموت بالتنفس. فهنا تنخلي الحويجات اللي يخليو يدخلوا والحويجات اللي يمكن لهم يتشدوا. والفاير وول وورك في لاير 4 تيخدم، البارفو تيخدم في لا كوش 4. سي ان فلتر دو ريزو كوم فو ديت مهدي، سي مي سي با فلتر با لي فيروس، il filtre pas le réseau. Alors il filtre les accès. يعني هو داك ممكن مثلا انا نعطيك كمثال باش تفهموا مزيان. supposons qu'on est dans une banque. L'agent de sécurité, le directeur de la banque vient expliquer à l'agent de sécurité s'il vous plaît, les clients qu'il veut ouvrir un compte, il peut accéder à ma banque. Les clients qu'il veut incréder sont interdits d'accéder à ma banque. قال له اسيدي الكليان اللي غيجي يفتح بنك حساب البنكه مرحبا به، ولكن الكليان اللي ما يبغيش اللي باغي ياخذ كريدي ما يمكنلوش يدخل البنكه. متفقين معايا؟ واش فهمتوا هاد انا عاد نكمل غير واش فهمتوا هاد لابارتي الاولى؟ الوغ الناس اللي هما باغيين الكريدي ممنوع يدخلوا، ولكن لا مشاو كذبوا على السيكوريتي قالوا بغينا نفتحوا حساب في البنكه، غيخليهم يدخلوا ولا ما يخليوش يدخلوا؟ وي او نو، واش غيخليهم يدخلوا ولا لا؟ الناس اللي بغا يدخلوا للبنكه وغيكذبوا عليه ويقولوا له حنا بغينا نفتحوا حساب هما باغيين الكريدي، غيخليهم يدخلوا. alors ils peuvent réussir à accéder à la banque parce que ils ont dit qu'on veut ouvrir un compte, c'est pas un crédit. Et après qu'il a accédé à la banque, il peut demander au fonctionnaire qu'il veut un crédit. Alors on dit que c'est pas un filtrage via les virus, mais c'est un certain politique pour gérer l'accès.
يعني هذا هي سياسه باش نتحرك في الترافيك اللي عندي تنفلتريه لو فلتراج ديال الترافيك، ولكن يقدروا يضحكوا عليا. Alors, واش يمكن له يدخل ان فيروس؟ on parle pas de virus mais on parle ici que de filtrage ديال الترافيك، شكون اللي يدخل وشكون ما يدخلش. on peut pas savoir un virus، ممكنناش نعرفوا واش هذا فيروس ولا ماشي فيروس لان مازال ما دخلش. Alors l'antivirus c'est le logiciel qui peut corriger ce problème. C'est pas le parfait. Le parfait dédié pour créer des murs contre l'accès. Voilà. Par exemple, la flèche verte daz, mais ce qui est en rouge, ما دازوش. Alors, chaque ordinateur, chaque Windows est déjà équipé avec un logiciel parfait. Et les entreprises, elles peuvent ajouter un autre parfait externe dans l'entreprise pour protéger l'accès au réseau. Voilà. Un mur, ce qui est accepté et ce qui est rejeté. C'est ça ce qu'on appelle un firewall. Firewall. واش فهمتوا شنو هو الفايروول؟ Exactement, Anas. C'est une politique pour filtrer le trafic. C'est pas interdire l'accès à 100%, mais interdire l'accès d'une manière de filtrage. On passe. Alors, il y a un mot nommé IPS. IPS. Là, لاحظتوا في البروغرام طلعتوا الفوق غتلقاو حدا next generation firewalls عندنا الاي بي اس. اي بي اس شنو معنى اي بي اس؟ الوغ اي بي اس كاين دي اي بي اس firewall. الوغ شنو هو اي بي اس؟ الاي بي اس هو واحد النظام اللي كاين حتى في التليفونات ديالكم. الوغ باش تفهموا الاي بي اس شنو هو، toujours vous devez relier l'IPS avec IDS. IPS avec IDS. C'est quoi un IPS? C'est un système de prévention des intrusions. Alors, c'est un système de prévention, intrusion prevention system. Intrusion prevention system. We can't speak about IPS without speaking about IDS. IDS. يمكنناش نهضروا على الاي بي اس وحنا ما عارفينش الاي دي اس. Même le programme Cisco, il manque, ils doivent ajouter le mot IDS. IDS. باش نسهلوا هما واحد لي زاباراي اللي فيهم واحد اللوجيسيال بمجرد انه تيديتكتي واحد الحاجه خايبه، واحد الحاجه باش ما يخليش جا عندك قال لك بغيت ندخل ناخذ كريدي، جا عندك قال لك بغيت ندخل ناخذ كريدي اكزاكتومون سي انس، بغيت ناخذ كريدي ولقى ان اللي مسموح هو الناس يفتحوا الحساب. اذا المره الجايه غيقول لك بغيت نفتح حساب وغيدخل. هو كيف غيحس بك بغيتي تفتح كريدي وغيحس انك راه باغي دير طونطاج والمره الجايه جيتي غادي اوتوماتيكمون غيمنع انه يسحب لك اصلا، يقول هذا السيد ردوا بالكم منه. بمعنى اخر ان ناخذ الطريقه ديال التليفون ديالنا، لا طابيتي 3 المرات البين مع ماشي هو هذاك، سي فو طابي 3 فوا لو بين انكوريكت تي باسينا لاش البوك، اعطيني البوك، هذا تتسمى الاي دي اس لا ديتيكسيون. عرفك انك باغي تدخل وانت غير مسموح لك بانك تدخل. بعد ما عرفك انك باغي تدخل وانت غير مسموح لك باغي تدخل تيدوز معاك للمنع. بعد ما تطابي البوك خطا لا كارت تتحرق، تتسمى الاي بي اس. يعني on parle de IDS la détection et après on parle de IPS la prévention المنع.
اول حاجه نعرفك انك باغي تدخل وانت غير مسموح بك، هذا الاي دي اس، اي دي اس لا ديتيكسيون. ثاني حاجه وهو الاي بي اس، وهو من بعد الاي دي اس يجي الاي بي اس. دو يو اندرستاند؟ واش فهمتوني؟ انس فهم، سي مهدي فهم، لي زوتر on a IPS IDS. IPS كاين لا ديتيكسيون، وعاد عندنا لا بريفونسيون. Alors, on doit comprendre que on peut pas appliquer la politique de la prévention. Ça veut dire l'intrusion de la prévention système. Le système de prévention, il ne peut pas fonctionner s'il y a préalable, comme prérequis, doit être initialement déjà appliqué la politique de la détection. Alors, on doit avoir un système de détection des intrusions. On peut passer after, on peut passer à la prévention. Alors, always we should have an EDS before IPS, le système de détection, et après le système de prévention. Alors, est-ce que vous allez bien saisir l'information, s'il vous plaît? Alors, si vous avez bien saisi l'information, sachant qu'on toujours l'IPS et l'IDS peut être accompagné avec un firewall pour mieux protéger l'institut et protéger vos informations. Alors, sachant que, aussi que le firewall avec les next generation firewall and IPS is always have an IDS already integrated and installed for your equipment. Alors, on passe directement à bien expliquer and explain the role and function of network components about access points. دابا غنشوفوا شنو هو l'access points. Alors, access points, normalement, le nom qui est indiqué sur le programme Cisco, c'est un nom non complet. Ils doivent ajouter un mot avant le mot access points. C'est wireless access points. Wireless access points. Wireless access points. هذا هو le nom صحيح. Le nom صحيح. C'est pas un routeur Wi-Fi. ردوا بالكم. On parle pas d'ici d'un routeur Wi-Fi. حيت دابا راه ولينا نعرفوا les mots. Un routeur, c'est un équipement qui interconnecte deux réseaux différents. Lorsqu'on parle d'un access point, or wireless access point, WAP, WAP, on parle d'un switch ou bien d'un hub, si on peut dire un switch. Alors, un switch qui interconnecte les ordinateurs entre eux avec une manière sans fil. C'est facile. Alors, wireless access points هو نفسه switch. هو اللي تيكونيكتي لي زورديناتور بعضياتهم، غير السويتش يكونيكتيهم بالفيل وهو تيكونيكتيهم سون فيل. هو نفسه هو سويتش، سي ان سويتش. غير تيكونيكتي لي زورديناتور فعوض بالكابل تيكونيكتيهم سون فيل. On l'appelle ça un access point, mais wireless access points. Wireless access points. Et vous devez faire attention entre un wireless access point et un routeur Wi-Fi. Un routeur Wi-Fi, c'est un équipement qui est égal à un routeur plus access points. يعني الماكينه فيها جمع هاد الجوج هادو، جمع الروتور pour interconnecter deux réseaux différents وجمع un équipement qui interconnecte les ordinateurs sans fil. Do you understand? واش فهمتوني؟
Si oui, vous devez marquer oui sur la partie chat. Je répète, l'access points هو واحد الماتيريال باش يتواصلوا الأجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الهواتف النقالة بعضياتهم يتواصلوا بعضياتهم ماشي يتواصلوا مع انترنت يتواصلوا بعضياتهم à l'intérieur في الريزو لوكال mais avec une méthode sans fil بلا خيط بحال السويتش. Est-ce que c'est clair? Alors, Abdullah, il demande est-ce qu'il y a une différence entre un routeur Wi-Fi et un access point. Ok. Normalement, on ne peut pas faire distinguer cette information de l'image parce que parfois, ça c'est un access point, mais parfois c'est un access point et un routeur en même temps. Mais access point, normalement, voilà, on parle ici de wireless access point. Un access point, il fournit, il provide une connexion sans fil. Mais lorsqu'on parle de routeur Wi-Fi, voilà, on parle d'un équipement, voilà, fait la connexion, fait access points, plus l'accès ديال الريزو اللي جاي من اتصالات المغرب والريزو ديالك. Deux réseaux. Ça, on appelle routeur Wi-Fi. L'access point غالبا تكون في غير deux ports. Le routeur Wi-Fi تكون فيه إما 4G ولا ADSL. 4G ولا ADSL. فيه كونيكسيون واي فاي، ها هي كونيكسيون واي فاي، يمكن يكون فيه كونيكسيون بالكابل وفيه كونيكسيون à l'extérieur. ها الريزو الاول، ها الريزو الثاني، ها الريزو الثالث. Alors ça c'est un routeur. Et lorsqu'on parle de l'accès sans fil local, on parle d'un access point intégré dans l'équipement. Alors pour faire la différence, c'est que l'access point c'est pour fournir que la connexion réseau sans fil local. Mais le routeur Wi-Fi tu te connectes à la DSL ou la 4G, 4G, et aussi il se connecte avec un réseau local et peut même interconnecter les équipements sans fil. C'est ça ce qu'on appelle un routeur Wi-Fi ou bien un wireless router local ديالنا. Do you understand? Alors, il y a après ce qu'on appelle controllers. Alors, si vous voyez le programme toujours, on a bien expliqué c'est quoi un routeur, on a bien expliqué c'est quoi un switch layer 2 et layer 3, on a bien expliqué c'est quoi un access point. Now, we can speak about controllers. Controllers, شنو هما الcontrollers. Alors, je vais vous poser la question pour vous. شنو هو الcontrollers؟ قلنا شنو هو الcontrollers؟ سي أنس العقل، سي عبد الله، عبد الله، شنو هما لي كونترولرز؟ فاطمة، لاله فاطمة الزهراء بسنتي، أيوب، شنو هما لي كونترولرز؟ مهدي، أميمة، لا ما عرفتوش قولوا ما عرفناش، كتب ما عرفتش. Bravo, très bien. Alors, de nouveau, le nom ici doit avoir un ajout. Ça veut dire le nom هنا ناقصه في حاجة.
وهو خصهم يزيدوا حتى كونترولرز يزيدوا دبليو اللي هو وايرلس كنترولرز. وايرلس كنترولرز. الوغ ممكن نكتبوا هنا سيون انترنت باش تشوفوا وايرلس كنترولرز او ان كنترولر وايرلس. الوغ باش يعطينا نكتبوا حدا اي تي نيتورك باش يعطينا اون بار دو ريزو انفورماتيك. الوغ اكزاكتومون في ديال الشكل ديالو بحال هكا. هذا ان كونترولر سيسكو. شوف هو هذا راه تيدير تقريبا واحد 9 المليون. الو لو رول ديالو هو ان نوتر كونترولر. هو تصور معايا عندك بزاف ديال لي بوين داكسي 1 2 3 4 عندك بزاف وبغيتي تجيريه خصك ان دبليو اس. الوغ شنو دبليو اس؟ دبليو سي اس هو ان وايرلس كنترولرز. واحد جهاز ان ايكيبمون pour contrôler et gérer les points d'accès. هو اللي تيجيري لنا داك لي وايرلس بوين داكسي لي وايرلس اكسس بوينتس. جهاز تيجيري لنا لاحظ هما لي بوين داكسي. لي بوين داكسي ا بي يعني اكسس بوينت اكسس بوينت اكسس بوينت اكسس بوينت اكسس بوينت. وعندنا هنايا سكون ابل وايرلس كنترولر هو اللي تيتحكم لنا فيهم بحيث جو بو جيري اي جو بو كونترولي لي بوين داكسي كاملين اترافير هاد ليكيبمون تيتسمى وايرلس كنترولر. هو تيكونترولي بليزيور بوين داكسي. جو ريبيت ان وايرلس كونترول او وايرلس لوكال دبليو لان كونترول هو واحد الجهاز اللي تيكونترولي لي بوين داكسي. تيكونترولي لهم المودو باس ديالهم لي فريكونس ديالهم. il peut contrôler tout normalement et toutes les opérations pour mieux gérer le réseau Wi-Fi. C'est un outil de contrôle pour les points d'accès. Exactement, celle-là. Alors, do you understand what that means controllers dans le monde réseau informatique? الوغ غير لاحظوا كما تشوفوا معايا ان باش نبني الريزو انفورماتيك شفت ان خصني ان سويتش باش انتركونيكتي لي زورديناتور اونتر خصني ان روتور بور انتركونيكتي لي ريزو اونتر خصني ان بارفو بور بروتيجي هاد سميتو هاد لو ريزو ديالي خصني ان وايرلس اكسس بوينت لي اكسس بوينت بور كونيكتي لي زورديناتور سون فيل خصني ان كونترولرز بور جيري هاد و كونترولي هاد لي بوين داكسي. Alors, plusieurs équipements qu'on aura besoin pour mieux administrer et bien gérer notre réseau dans le réseau local. إذا خصنا ضروري شي واحد اللي يعرف هذا الشيء. دابا حنا عرفنا غير هاد الأجهزة وشفنا غير التصاورات ديالها وشنو الدور ديالهم. فعاد نقدروا نوصلوا ونوليو سبيسياليست دون لا كونفيغوراسيون ونجيرو لي بروبليم ونديروا هاد الشيء. فلا فورماسيون سيسكو سي تعطيك باش انك تبدا في الراوتين اند سويتشين بعدا تعلم الروتور والسويتش وعاد موراها كدير لا سبيسياليتي في لي زوتر ايكيبمون. Do you understand? Alors il reste two options or two things about endpoints and servers. Endpoints and servers بقاو لنا دابا جوج حوايج خصنا نعرفوهم. قربنا نساليو لا بارتي ديال endpoints and servers. شنو معنيت endpoints وشنو معنيت servers؟ pour faciliter l'explication de ces deux éléments, endpoints هما les ordinateurs ديالكم هما التليفونات ديالكم هما المستعمل النهائي. فملي تهضروا على الريزو ف endpoints هما les ordinateurs هما التليفونات هما لامبريمونت هي النقطة النهاية فين تيوصل لك الكونيكسيون.
قد تكون تليفون، يقد يكون اورديناتور، يقد يكون تنسموا حنايا end points. alors end points هما أعيد هما التليفونات، هما les ordinateurs. voilà téléphone, printer, ordinateur, etc. تيتسموا هادو لي end points. كاين واحد الاند بوينت اللي هو ديفيرون عليهم، كاين واحد الاند بوينت اللي هو ديفيرون عليهم. شكون هو لو سيرفور. السيرفر تا السيرفر راه تسمى اند بوينت. راه ديسكتوب، لابتوب، موبيل ديفايسز. السيرفر راه هو اند بوينت، غير حيت انه جد مهم خصنا نهضروا عليه فكتبنا انه سيرفر اند بوينت، ولكن متميز. شنو تيدير هذا السيرفر؟ هو واحد الماكينه، وكنا نقولوا ان لوجيسيال بريسيزامون. الوغ ان سيرفور هو واحد لوجيسيال تعطيك لي سيرفيس، هو اللي تيخدمنا خادم. ان سيرفور كما تشوفوا معايا سون لي سيرفور هما تيوفروا لنا لانفورماسيون. كمثال لاحظوا معايا صا سي ان سيرفور كبير اللي غيقدم الخدمات ديالو لعشرات ديال الناس. مثلا لا كارت ناسيونال، كاين كل بوليسي عنده باش يبوانتيك، كلهم تيتواصلوا مع واحد لورديناتور كبير باش يعرفوا واش كاين. تكون فيه جميع المعطيات ديال الناس كاملين. اذا واحد النقطه مركزيه تتقدم الخدمات لبزاف ديال النقاط وحدين اخرين فرعيين ولي اند بوينت وحدين اخرين. تسمى ان سيرفور ايكيبمون خادم. ان سيرفور بحال السرباي اللي كاين في القهوه، تيسربيك تعطيك القهوه وتعطي بزاف الناس تعطيهم القهوه. Exactement, Anas, c'est un serveur qui fournit, c'est un serveur qui sert à se connecter dessus pour être en contact avec les mêmes personnes dessus. هو السرباي ديال القهوه، المهمه ديالو يسربي القهوه للناس كاملين. غير هو السرباي ديال هذيك القهوه، هذا السرباي ديال الحوايج اللي عندهم علاقه بالانفورماتيك، يعطيك بزاف المعطيات اللي خاصين بالانفورماتيك. من بعد نعرفوهم. واش فهمتوا شمعيت اند بوينت وشمعيت سيرفرز؟ اوكي Anas, c'est quoi la question? Alors, vous pouvez poser la question même avec votre microphone. Alors, les access lists. Les access lists ما عندهمش علاقة بلي controllers. controller هو واحد الماكينة باش نجيري الوي في. Les access lists هو البارفي، هو الفايروول. Les access lists c'est le parfait. هما تيديروا الفلتراج ديال الترافيك. ابخي اللي ما فهمش access غادي نقراوه بوحدو. Any other questions? لا تسموهم les access lists. Les access lists c'est pas les controllers. Les access lists access control list هو واحد الميكانيزم كاين في البارفي في الفايروول. فريدة بالنسبه للسيرفر هو واحد الماكينه كبيره او تقدر تكون صغيره فيها اللوجيسيال اللي مهم. اللوجيسيال تيقدم واحد الخدمات لبزاف ديال الناس. تقدر تكون الخدمه متعلقه بقواعد البيانات، يعطيهم معلومات، او يعطيهم اي بي، او يعطيهم شي خدمه يخدموها. مثلا الفيسبوك راه متواجد في واحد السيرفر، وحنا كلنا دي كليون، تنخدموا الفيسبوك. الفيسبوك فين كاين؟
الخادم الاصلي راه عند شركه فيسبوك في اللوجيسيال اللي فيه هذا الشيء ديال التواصل الاجتماعي. انت فريده تسمى ان سيرفر. Est-ce qu'on peut passer au deuxième chapitre? Est-ce qu'on peut passer au describe characteristics of network topology and architectures? Ok. Alors, now we can speak about l'architecture de réseau informatique ou de réseau ou la topologie des réseaux informatiques. عندنا تقريبا واحد الطريقه مشهوره سميتها تو تير وعندنا 3 تير. توجور باش دير ريشيرش اي تي نيتورك نكتبوا تو تير. الوغ تو تير. الوغ هادو تو تير هو هاد الشكل هذا. تيكون لو كليون. Je vais prendre un autre exemple. Alors, l'architecture ديال تيتريا تيكون هنايا واحد البلاصه سويتش كبير متبوع بسويتش صغير متبوع لي زورديناتور. هادي 3 تيار. 2 تيار تيكون غير سويتش ولي زورديناتور. الوغ نعاود نشرح. هذا 3 تيار، سويتش كبير لير 3، سويتش صغير وسويتش اللي غيتكونيكطاو مع لي زورديناتور. سوسي سي 3 تيار. ولا ما كانش هادو، الا ما كانش الكور، كان غير الديستريبيوشن والاكسس، اون بارل دو 2 تيار. 2 تيار. اذا الاركتيكتور المجهده هي 3 تيار. تيكون في لي زونتربريز كبار. اغلبيه حنا في الديور عندنا غير 1 تيار. ملي تمشي لشركات كبار شي شويه تلقى 2 تيار، والشركات كبار بزاف تيكون عندهم 3 تيار. راه يمكن لكم تلقاو، لاحظوا معايا، هو يعني توجور الا كان عندي فقط سويتش واحد تنهضر على انايا 1 تيار. الا كان عندي ديستريبيسيون و سويتش ديال لاكسيس جو بارل ايسي دو 2 تيار. الا كان عندي الكور وموراها ديستريبيوشن موراها لاكسيس جو بارل دو 3 3 تيار. the best about هاد l'architecture هو 3 tier. 3 tier. Alors je parle if you have core layer, distribution layer, access layer, on parle ici de 3 tier network design model. Si vous avez que distribution access, on parle ici de 2 tier. Si vous avez que l'access layer, on parle de 1 tier توبولوجي. باش فهمتوا هاد العمليه.
S'il vous plaît, pour éviter quoi que ce soit comme problème, j'aimerais que vous devez accéder à notre groupe avant le début de la séance avec une demi-heure pour faciliter que vous corrigez tous les problèmes reliés avec l'accès réseau sur la séance. Alors, on avance. On a bien expliqué tout tiers c'est quoi, 3 tiers c'est quoi. Now we can talk about spine leaf. Spine leaf. هو تقريبا نفس topologie غير spine leaf تيكون على 3 tiers. والافونتاج ديال سباين ليف لا طاحت الكونيكسيون مثلا سويتش واحد مبقاش مكونيكتي مع شي سويتش يمكن له يدوز له بكونيكسيون واحده اخرى. هما كاين سكون ابل الخطوط الاحتياطيه لي لانك او بيان لي ليزون redondants les liaisons redondantes on aime la spine leaf. Spine leaf, alors ce sont des connexions redondants pour éviter le problème de coupure de la connexion. باش ما يطيحلناش connexion en panne تنديرو خطوط احتياطية. On appelle cette architecture spine leaf. Spine leaf. Spine leaf. Nous avons ici un autre nom que vous devez le faire apprendre. One. 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 فهمتوا بعدا spine leaf. Alors, WAN, le réseau WAN, c'est l'interconnexion entre deux réseaux, mais à travers une longue distance. Le réseau WAN هو باش تتواصل مع جوج البلايص ولكن كل واحد تتواجد مدينة. هذا مثلا فاس وهذا مكناس. فلا كونيكسيون تدوز à travers des services providers. Les services providers اللي كنا هضرنا عليهم الحصة اللي دازت كوم ماك تيليكوم et Orange Télécom et France Télécom. يمكن واحد مكونيكتي في فرنسا واحد مكونيكتي في فاس. Je parle pas d'internet, je parle des liaisons étendues, des liaisons sur un réseau sur une grande surface géographiquement. هما اتصال ديال جوج الناس عن طريق خيوط او بلا خيوط ولكن تتواجدوا في بقعات جغرافيه متباعدين بعضياتهم. Fès Meknès, Fès Paris, Fès New York. On parle ici de réseau étendu. One. One. Je parle de la connexion entre eux. Je ne parle pas d'Internet. Voilà Internet. Et voilà One. Ceci se trouve sur Fès, par exemple, et ceci sur Paris. Et la connexion entre eux. La connexion entre eux. Est-ce que vous avez compris c'est quoi One? Comme Casa Rabat, exactement. Qui peut nous aider pour établir cette connexion? Ce sont les fournisseurs d'accès comme Marc Télécom, Orange, France Télécom, etc. Alors, Small Office and Home Office, on appelle ça aussi SOHO. SOHO. Small Office and Home Office. شنو هاد الكلمة هذه؟ معروفة في le réseau informatique. Très connu dans le monde réseau informatique. SOHO, c'est le mot qui indique les équipements ديال اللي يمكن لهم يكونيكتيو الاند بوينتس. هما واحد الماتيريال اللي خاص بالسمول اوفيس بحال دابا ويسترن يونيون
عندها حانوت تيكون عندها روتور صغيور، روتور على قد حالو وسويتش على قد حالو ودي زيكيبمون على قد حالهم باش يكونيكتيو واحد اورديناتور ولا جوج ديال لي زورديناتور. اون ابيل سا سمول اوفيس، يعني اوفيس صغيور، بيرو صغيور، ولا هوم اوفيس ولا في الدار. يمكن لك تخدم بلي برودوي تيتسموا سوهو. سوهو هما الماتيريال باش تكونيكتا لشي ريزو كبير، ولكن هو ماتيريال غير صغيور باش انك تكونيكتا لك ريزو كبير بطريقه امنه وطريقه غابيد وكاين لاكسي. اون ابيل سا small office and home office equipment, les équipements ديال small office and alors home office. On appelle ça SOHO, small office and home office. C'est bon? شي سؤال حول small office and home office. شكون اللي عنده شي سؤال؟ قولنا il reste the last word we should understand in this lesson is on-premises and cloud. On-premises and cloud. On-premises and cloud. C'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi la différence? Alors, local cloud means hosted somewhere else, where it can be accessed remotely. Local means the data is local. Alors, oui, les autres, on-premises and cloud. Très bien. Abdullah, il ne sait pas. Mehdi, il ne sait pas. Alors, on-premises, je vais mettre sur Internet pour que vous savoir exactement la différence. Donc, il existe cloud and hosts on-premises. Le cloud, on peut parler sur les applications. Par exemple, elle a des logiciels غادي تستعملهم comme Gmail, OneDrive, فيسبوك راه تتواجد في الكلاود، تتواجد واحد السيرفر مثلا تكونيكطاو ليلو. هما واحد مجموع، هو بحال يعني عوض انك تانستالي وورد، يمكن داك الوورد يكون سيغ انترنت وتدخل ليلو، يتسمى دخلتي الكلاود. هو دخل لي لوجيسيال كاينين في الانترنت او كاينين في واحد البلاصه ابرجين عند شي واحد.
في اون بروميسز ماشي غير لوجيسيال، ماشي غير لوجيسيال، يمكن لك تشري ان سويتش فيرتويال، تشري ان سيرفر فيرتويال. يمكن لك لهذا تلاحظوا اون بروميسز تيبان لك انه عادي، وتيبان لك هذا انه عادي، غير ان كلاود سون دي لوجيسيال. مي لوسكون بار دو اون بروميسز يمكن نهضروا على نشري روتور فيرتويال، نشري سويتش فيرتويال. ف سي plus que un service ou bien un logiciel, c'est tout un يمكن نهضروا بحال تشري ان كل شيء sur internet. Alors c'est virtual private server، يعني بحال نقولوا سي اونتربريز عندك كلها بالسويتش ديالها بالهاردوير ديالها بكلشي ديالها. اون بارل اون برومايس. نهضروا غير على اللوجيسيال غنستعملوا وورد ويا اكسل ويا جيميل. اون بارل دو كلاود بازد، اون برومايس اند كلاود بازد. لهذا تلقاو اون برومايس فيها لي زيكيبمون، وكلاود فيها لوجيسيال، وكاين تيجمع بيناتهم هايبرد cloud and on-premise. Do you understand? Question 2. Alors, généralement, on a bien, dans cette séance, on a bien expliqué c'est quoi le rôle d'un routeur, c'est quoi le rôle d'un switch, c'est quoi un pare-feu, un firewall, c'est quoi un access point, ou wireless access point, c'est quoi un wireless controller, c'est quoi les endpoints, c'est quoi les servers, et aussi on a bien d'écrire et d'expliquer et describe les caractéristiques de 2-tier topology, 3-tier topology, spine and leaf topology, one network, IT network extended, and also what that means small office and home office, SOHO, et finalement on-premise and cloud services. Next lesson we speaking about the physical interfaces and cable types et autre chose. La séance prochaine, on va continuer dans nos leçons. La séance prochaine, ça sera dédié pour plusieurs choses. On va arriver jusqu'à comprendre presque toutes les nécessités pour mieux gérer la partie théorique. On va voir la comparaison entre les câbles utilisés dans le réseau informatique, et on va voir aussi l'adresse IPv4 pour la séance prochaine. Do you have any question about this lesson? واش عندكم شي سؤال حول هذه الحصة هذه؟ Thank you so much. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.